बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, कुछ तो दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशों में लगा हुआ है और मुल्क के अंदर बेचैनी फैलाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई कोशिश उसकी जारी रहती है, लेकिन कुछ हम अपने साथ खुद भी जुल्म करने के आदी हो चुके हैं। हमारे इदारों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई, हमारे इदारों को इस तरीके से मुस्तहकम नहीं किया गया, और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है हम उस पर बात तो करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इंक्वायरीज बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। दो वाक़यात आपके सामने हैं। उसामा सती को इस्लामाबाद में गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया, लेकिन कुछ दूसरा वाक़या मच के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान हमेशा से दुश्मन के टारगेट पर रहा है, वहां कारकुनों को जिस तरीके से शहीद किया गया गोलियां मारकर, वो भी आज आपके सामने है। ये दोनों वाक़यात दो चीज़ों की निशानदेही करते हैं, एक ये हमारी नालायकी की और दूसरी दुश्मनों की हमारे खिलाफ साजिश की। अगर कहीं दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो हम भी अपने साथ जुल्म करने पर तुले हुए हैं। क्या पुलिस को यह पता नहीं चलता कि किसी बेगुनाह शख्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे रोकना है, और नाके पे रोकने का तरीकाकार क्या हो सकता है, या किसी शक की बिना पर भी कोई फैसला करना है तो क्या ऐसी ही गोलियां बरसाई जाती हैं जैसे उसामा सती पर बरसाई गई? फिर जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इतने अरसे से, हम उस पर कब तक ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे और कब तक हम उन मुजरमों तक और उन मुजरमों की पुष्टपराई करने वाले अनासर तक नहीं पहुंच पाएंगे जो मुसलसल इन वाक़यात के अंदर मुलवस भी हैं और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश भी करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों वाक़यात का जायजा लेंगे, एक अपनी नालायकी का, एक दुश्मनों की हमारे खिलाफ साजिश का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवर काकड़ साहब बलूचिस्तान से। इस सारे मामलात को, बलूचिस्तान की हुकूमत को भी तर्जमान भी हैं वहाँ की जो पार्टी है इस वक्त इक़्तिदार में, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मामलात को बड़े गौर से देखते भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, बलूचिस्तान में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए बलूचिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस की कारकर्दगी को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके साथ जनाब साबिक IG ताहिर आलम साहब मौजूद हैं, पुलिस में सारी उम्र गुजार दी, उनको भी पुलिस की कोताहियों को भी पता है, पुलिस की अच्छाइयों और बुराइयों को भी पता है, और ख़ास तौर पर जब इस किस्म के उसामा सती जैसे वाक़यात होते हैं उसके बाद जब हम मिल बैठते हैं, कुछ तजावीज़ सामने आती हैं, कुछ हम सिफारिशात मुरतब भी करते हैं, इदारे भी सिफारिशात मुरतब करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। प्रोग्राम का आगाज़ अनवर काकड़ साहब आपसे करना चाहूँगा। मच का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, और इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि हमारी सिक्योरिटी एहलकार फिर कहाँ हैं? अगर हमें अंदाज़ा भी है कि इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं लैप्स हमारे यहाँ भी है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, एज वी स्पीक अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन इनके हाइडआउट्स के ख़िलाफ़, इनके जो प्रेजेंस है इन टेररिस्ट की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की अभी भी चल रही है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हरनाई में भी एक ऐसा वाक़या हुआ। मैं आपके नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है पिछले दिनों इनका एक कमांडर पिशीन के इलाके में एलिमिनेट हुआ। इशू ऐसा नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो काम नहीं कर रही हैं, कभी कम कामयाबी होती है, कभी ज़्यादा कामयाबी मिलती है, कभी उनको आप एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो टेररिस्ट को हासिल है वो उसका इस्तेमाल करते हुए जो अनआर्म्ड हमारे लोग होते हैं, जिस तरह आज के इस मजमूम हरकत जो इन्होंने की है, वो मजदूर हमारे जो शहीद हुए हैं, ये इम्पैक्ट इनका आता है। मसला मेरी नज़र में कुछ और है। मसला ये है कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान और इंटेलिजेंशिया उसकी, मीडिया उसकी, पॉलिटिकल क्लास उसकी, क्या वो अभी तक एक्नॉलेज कर रही है कि बलूचिस्तान में आपको एक ऑल आउट टेररिज्म का सामना है? आप कभी उसको हम यानी हम सब मिलकर विक्टिम कार्ड के साथ जोड़ लेते? मैं अर्ज करता हूं आपको, देखिए वो टेररिज्म ऐसी टेररिज्म है जिसको खुल के मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान, इंडिया रॉ पैट्रनाइज करती है, फाइनेंस करती है, डायरेक्ट करती है। किसी ने अगर कान किसी के बंद है, दोबारा सुन ले, हिंदुस्तान अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इट्स सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल का जो फेवरेट प्रोजेक्ट है दैट इज बलूचिस्तान। अगर किसी को नहीं समझ आ रही है, ब्लाइंड स्पॉट्स है, उसका मेरे पास इलाज नहीं। तो फिर दुश्मन तो वाज़े हो चुका हो जाए, जब दुश्मन वाज़े हो चुका तो फिर हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ और बड़ी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए?
सर मैं आता हूं उस पे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकली आप डिवाइडेड हैं, बहुत सारे आपके जो अपोजिशन के ग्रोह हैं वो इसको इस तरह समझते हैं कि जनाब वहां पे तो हुकूक की लड़ाई लड़ी जा रही है, आपने उनको डिप्राइव रखा हुआ है, वो अंडर डेवलप्ड हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके इंतहाई अंडर डेवलप्ड है, गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, साउथ ऑफ पंजाब के भी हैं, इंटीरियर ऑफ सिंध के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो अर्स्टवाइल फाटा था वो भी हैं। फिर वहां पे लोग रिएक्शन में दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को क्यों कत्ल नहीं कर रहे हैं? वहां एक अलहदा मुमलिकत बनाने की जो मूवमेंट है वो क्यों नहीं चला रहे हैं? देखिए, आपको फैक्चुअल बेसिस को अपने और कॉन्टेक्स्ट को दुरुस्त रखना पड़ेगा। जब आप वो दुरुस्त रखेंगे तो फिर आपको उसके डायग्नोसिस में और उसके सोल्यूशन में आसानी होगी। एक तरफ एक गिरोह है जो कि मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन रखता है और वो कहता है इस मुसल्ला जद्दोजहद के तहत मैं पाकिस्तान के अंदर एक नई रियासत जो कि इथनिसिटी पे मबनी होगी उसकी तश्कील करूंगा। आप उनके हमदर्दों को पार्लियामेंट में आवाज भी देते हैं, मीडिया में भी बुलाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं और आप कहते हैं इनके बात में वजन है। दूसरी तरफ जो वो कत्ल गारतगरी इनके हमायत याफ्ता गिरोह कर रहे होते हैं, न उनकी कंडेमनेशन आती है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके रिजॉल्व और मोरल पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन रियासत में हुकूमत और माशरा दोनों करने वाले जो लोग और जो सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग, हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं? वो सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग जो मुसल्ला जद्दोजहद की अपीजमेंट करते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन पेश करते हैं, मेरी नजर में दोनों यकसा हैं, दोनों एक जैसे हैं। एक कलम के जरिए उस गोली चलने वाले के लिए जवाब पैदा कर रहे हैं और एक जो फुट सोल्जर है वो उसका एक्चुअल रियल टाइम में काम कर रहा है। ये तकसीम हमने अपनी कंफ्यूजन हमारी बढ़ा रही है। मैं कोई उनके खिलाफ ऑल ऐलान ये नहीं कह रहा हूं कि कार्रवाई हम पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ शुरू कर दें, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि ये दोनों एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। एक मिलिटेंसी करती है, दूसरा उसका पॉलिटिकल नैरेटिव जनरेट करता है। वो आकर पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करता है, वो मीडिया इस्तेमाल करता है, वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन के तौर पे पेश करता है, वो सिविल सोसाइटी का रैप बन के सामने आता है। लेकिन यही रैप जब यहाँ पे मजदूरों की शहादत होती है, जब यहाँ पर अनआर्म्ड जो वर्कर्स यूरोप की तरफ इलीगल जा रहे हैं, इथनिक बेसिस पे उनको कत्ल किया जाता है, बसों से उतार कर कत्ल किया जाता है, इन तमाम लोगों की जबानों पे ताले पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं, वापस आप मैं एक जुमला कंक्लूड कर लूं। जो मुसल्ला कॉम्बैटेंट्स ऑपरेशंस में मारे जाते हैं, जो पाकिस्तान की रियासत का आईनी अखलाकी राइट है टू फाइट अगेंस्ट दिस वायलेंस एंड टू मैनेज दिस वायलेंस, उस पर वावेला में चाहते हैं। ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, जो काकड़ साहब बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लोग भी हैं वो भी कंडेम नहीं करते ऐसे वाकयात को, फिर हम देखते हैं कि खास किसी फिरके को टारगेट भी किया जाता है। क्या फिरका वारियत की तरफ धकेलने की कोशिश भी होती है मुल्क दुश्मनों की, या उसके साथ साथ जो लोग बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद की बात करते हैं, अलग सूबे की बात करते हैं, मिलिटेंसी की बात करते हैं, वो ये टारगेट करते हैं? इस किस्म के वाकयात के पीछे वो होते हैं ताकि मुल्क के अंदर एक अनारकी हो, बेचैनी हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान के बारे में पूरा सच नहीं बोला जाता। ठीक है। ये जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके जलसों की तकरीरें उठा लें, कोई जलसा ऐसा नहीं था जिसमें पंजाबी इस्तेमार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते थे। ठीक है। ये पंजाबी आसमान से उतरे हुए तो नहीं थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी ना। ठीक। एक एक की तकरीरें उठा लें, किसकी उठा लें, मैं महमूद चकरी की अपनी साथी तकरीरें निकाल के दिखा सकता हूं। मैं उस जगह पे रहा हूं। पाकिस्तान में आज से 13 साल पहले, काकड़ साहब जहां मौजूद हैं, सबसे पहले शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल करने का वाकया हुआ था पीर गैब में। ये जहां आज वाकया हुआ है, इससे कुछ 15-20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तालाब है, खूबसूरत सा। वहां पर मेरे बीडीए में मेरे अपने मुलाजिम थे बेचारे, उनमें से 6 को अलहदा कर दिया गया, 8 जो थे जिनका ऊपर पंजाब का ड्रेस लिखा हुआ था। आपने सवाल किया कभी किसी मीडिया वाले ने कि तुमने ये क्यों किया? इन लोगों से कहा, पूछा कंडेम क्यों किया? हर बंदे से तो पूछते थे कि तुम मुल्ला तालिबान को कंडेम करते हो, तुम उसामा बिन लादेन को कंडेम करते हो। इनको नहीं पूछा गया। बच्चा बच्चा जानता है कि बलूचिस्तान के अंदर
जिस वक्त ये लोग अफगानिस्तान गए हैं, हर बंदा कहानियां सुनाता था कि हम रूस के बाद हम इंडिया गए, सब जगह गए। हर बंदा कहानी सुनाता था कि शेरू मरी जो था उसकी खैर बख्श मरी के साथ जाबल के कैंप में इंडिया के पैसे पे लड़ाई हुई। जुम्मा खान सूफी ने इतनी मोटी किताब लिखी कि हम सारे अफगानिस्तान में थे और हमसे इंडियन एम्बेसडर आके मिलता था और हमसे धमाके कराता था, सब कुछ करता था। ये बात आपको ठीक करनी पड़ेगी कि एक जगह तो आप कहते हैं दहशतगर्द है, एक जगह तो आप कहते हैं फलां जो है वो जालिम है, फलां जो है वो शरपसंद है, और दूसरी जगह जो बंदा मार के चला जाता है उसको हम कहते हैं हमारा बलोच है, हमारा नाराज भाई है। कहां से नाराज भाई है? ये 11 वाकये हुए, आप मुझे बताइए, सिवाय पॉलिटिकल स्कोरिंग के किसी एक ने कंडेम किया? किसी एक ने कहा आज तक, अभी तक बयान आया? नहीं आया। ये नहीं, वजह क्या है? ये सब वजह क्या है? इनको बिठा लें किस दिन, एक दिन टीवी वहां की इस नफरत की हमायत चाहते हैं ये लोग। हमायत उस नफरत की बुनियाद पे तो सियासत चलती है ना। आप मुझे ये बताइए कि छोटा सा जुमला यहाँ कहना चाहूंगा का इलाका है, जी मैं रहा हूँ 114 साल तक कुटमुडाई का इलाका। काकड़ साहब जुमला को ऐड करना चाहते हैं, और ये सब काकड़ साहब जुमला को ऐड करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है जी काकड़ साहब, जी बिस्मिल्लाह। मैं एक्सपेक्ट करूंगा महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल, मौलाना फजल रहमान साहब, ये तमाम लोग इस हुकूमत से ये डिमांड करें कि ये जो BLA के लोग कत्ल गारत गरी कर रहे हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो। हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं ये क्रिटिसिज्म कर रहे, क्यों नहीं डिमांड करेंगे? देखते हैं ये डिमांड करते हैं या नहीं करते। जी और ये साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस इलाका वो मरी इलाका कुटमुडाई का इलाका था जिसमें मैंने रोड खोली थी, उस इलाके पर अगर ये पंजाबी के खिलाफ नफरत ना पैदा करें, बाकी लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करें, ये उन लोगों को जितना पसमानदा रखा हुआ है, ऐसे लोग थे जिन्होंने 15-15 साल पहले डॉक्टर के पास आ जाना चाहता। मैंने वहां जनाजा देखा है कि जिसके लिए पानी बेजी रिवर के ऊपर खड़ा किया होता, 2 रातों से मौलवी ढूंढने गए थे कि जनाजा पढ़ा दें। ये खुशदार का इलाका जब कहत फैला है, जब मूला का इलाका जब पहुंचे थे, पता चलता था कि इन लोगों ने उनको कैसे जुल्म के तहत रखा हुआ था। इनकी मसला सारा यह है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है खौफ की वजह से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्या सूरत हाल है। जिस दिन 1977 में 6 जुलाई को इनको आम माफी का ऐलान हुआ था, आप सोच नहीं सकते कि वो मरी 20-20 मील पैदल चल के तो जाके वहां अपनी मरी रिहेबिलिटेशन फंड के पैसे 20-25 रुपए वसूल करता था। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने बलोचिस्तान को सिर्फ नफरत का अलाव बनाया है। जनाब तार आलम साहब, इस्लामाबाद की पुलिस के वाक़े की बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दीजिएगा कि खासतौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, फिर कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, उसकी कारकर्दगी पे सवालात उठते हैं। क्या पुलिस भी वहां पे इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि वाकयात रोके? दुश्मन तो चाहता है, दुश्मन तो करेगा कोशिशें। जी, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पॉलिसी जो है ऑफेंसिव होनी चाहिए, और जो भी लोग इसके पीछे हैं, BLA वगैरह के पीछे, और या जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एक्टर्स या इंटरनेशनल एलिमेंट्स क्यों नहीं है, हमें उनके खिलाफ ऑफेंसिव पॉलिसी अपनानी होगी। अब आप बताएंगे कौन नहीं जानता कि इंडिया ये सारा कुछ कर रहा है, तो क्या हमें बताया जाए कि हमें नहीं नजर आ रहा कि हम कुछ इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, जब ना हम सफारती सतह पर बलूचिस्तान के मामले को इतना उठा रहे हैं कि इंडिया की जो मुदाखलत है, और ना ही हमें कोई वैसे नजर आ रहा है कि हालांकि इंडिया की भी तो बेशुमार कमजोरियां हैं, उसके पास भी कई ऐसे अलहदगी पसंद लोग हैं, तो उसे क्यों नहीं उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? लेकिन तेरा सब पुलिस की कारकर्दगी, हाँ, पुलिस के हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगा कि देखें, बलूचिस्तान वो सूबा है जिसमें 90% एरिया जो पुलिस के पास नहीं है, बल्कि लेवीज के पास है। और लेवीज जो है उसको कौन हेड करता है? उसे हेड करते हैं तहसीलदार, AC, DC वगैरह। अब मुझे बताएं, कोई ऐसी फोर्स, कोई अगर बावर्दी फोर्स को क्या सिविलियन इस तरह हेड कर सकते हैं? जनरल मुशर्रफ ने एक अच्छा कदम उठाया था कि तमाम बी एरियाज खत्म कर दिए थे और तमाम लेविस को मर्ज कर दिया था बलूचिस्तान पुलिस के अंदर। मैं लेविस के जवानों से मिला हूं, वो इंतहाई खुश थे
पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आने के बाद, ठीक है, जब एक आईजी पूरी तरह सूबे के हर एरिया उसकी जिम्मेदारी नहीं होगा तो वो कैसे वो तमाम एरिया को कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि इधर के मुलजम उधर चले जाएंगे, एरिया में कार्रवाई डालेंगे, फिर बी एरिया में चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरे बलोचिस्तान से बी एरिया खत्म करें और पुलिस का दायरा कार जो है पूरे बलोचिस्तान में बढ़ाएं। तो साहब, मैं काकड़ साहब से मैंने सवाल करना है, आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं थोड़ी सी बात जी, लेकिन मैं तैयार साहब से एक सवाल करूं। तैयार साहब ये बताइएगा कि पुलिस, हमारे अक्सर देखा गया कि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलोचिस्तान, पुलिस की कोई कारकर्दगी, इफेक्टिवनेस इसलिए पुलिस नहीं है कि वहां पे इतना कबायली सिस्टम स्ट्रांग है कि पुलिस वाले की सुनी नहीं जाती वहां पे। देखें, फिर भी जो है मैं ये समझता हूं कि हमें बलोचिस्तान में भी अब वो उस तरीके का नहीं सिस्टम रहा। अब मिडिल क्लास वहां बड़ी तादाद में पैदा हो रही है और लोग, काफी लोग हैं जो अब सरदारों की भी नहीं मान रहे। मैं ये समझता हूं कि बलोचिस्तान में फौरी तौर पर हमें पुलिस को स्ट्रेंथन करना होगा, पुलिस का दायरा कार पूरे बलोचिस्तान में बढ़ाना होगा। हम अब ये जो लेवीज वगैरह है ये सरदारों के भी मातहत है और हमारे डीएमजी या हमारे जो एसीडीसी जो भी हैं उनकी भी मातहत है। तो ये किस तरह चल सकता है? तो ये जो बावर्दी फोर्स है उसे पुलिस के पास ही होना चाहिए, पुलिस का ही आईजी उसका चीफ होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ बेहतर तौर से कंट्रोल कर सके। और ये सब आप कुछ कहना चाहते हैं ताकि मैं फिर ब्रेक पे जाने मुझे मुकम्मल हिकमत अमली के साथ काम। देखें, इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कंट्रोवर्सी की बहस यहाँ पे छेड़ दी है कि पुलिस को यहाँ पर एम्पावर किया जाए। एक सिस्टम जो था वो वहाँ की ट्रेडिशंस के मुताबिक बिल्टअप किया। पहली बात तो यह है कि लेवीज कोई सरदार के मातहत नहीं होती, लेविस को खास तौर पर रिक्रूट किया जाता है और उसी हिसाब से, और कोई जो फेडरल लेविस थी वो ज्यादा 2 या 3 लोग होते हैं, वो प्रैक्टिकली सरदारों को सलाम कर रहे होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। वो सर वो सारे करते हैं सरदारों को सलाम, वो आईजी भी करता है। फिर ये छोड़ दे इस बात को, प्रैक्टिकल सरदारों को नहीं करते वो। मैं वहां 24 साल गुजारे, मुझे पता है ये बैठे हुए कोई सरदार को, सरदार को पकड़ कर बावर्दी लोग आपको, मैं मैं बिल्कुल मैं लानत भेजता हूँ इस तस्वीर के ऊपर, मैं लानत भेजता हूँ। एक सेकंड रुक जाएं, आप मुझे डीएमजी अफसर ना कहें इस वक्त, मैं एक आजाद सूरत में बात कर रहा हूँ। जी, ये लेविस वाले जो थे, ये खैर ये मरी ट्राइब के लोगों को गिरफ्तार करके लाते थे। एक अकेला लेविस 50-50 लोगों को लेके आता था, उसके गिर्द दायरा बांधता था। इस लेविस ने अकबर बुख्ती को गिरफ्तार किया था, इस लेविस ने तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मैं ये नहीं कहता हूं, बहस से नहीं छेड़ना चाहता हूं। मसला सारा यह है कि आप एक सिस्टम डिवाइस करें उसके माहौल के मुताबिक और कानून उसके ट्रेडिशन के मुताबिक। मसला ये है सर, मसला ये नहीं है, ये नई बात समझ छिड़ जाती है। और मुशर्रफ ने जब पूरा पुलिस कर दिया था, नहीं बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसे जनरल मुशर्रफ ने क्यों फिर ये बे एरिया खत्म किए थे? चले, और ये तैयार साहब अब इसमें गलत किया था तभी वापस आ। मुशर्रफ ने तो 9 भी लेके आया था, वापस आ गए। मुझे हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी, वो अपने डीएमजी में बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे। और ये साहब मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे बलूचिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद में होने वाले वाकये की। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अगरचे उस पर इंक्वायरी कमेटी भी बन गई है, उसकी जेआईटी भी बन गई है, लेकिन क्या ये भी साहिवाल साने की तरह ऐसे ही मुल्जमान फिर बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कोई पूछने वाला ना होगा, या इस बार किसी को निशाने इबरत बनाया जाएगा? इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अनवर काकड़ साहब, जब पुलिस की बात अभी हम कर रहे थे बलूचिस्तान की, चूंकि इस्लामाबाद भी डिस्कस करने, इस्लामाबाद का वाकया भी, उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के इस वाकये को रैप अप करें, इसका बलूचिस्तान में पुलिस लेवीज की जो बात हम की जाती है, इख्तियारात की बात की जाती है कि इख्तियारात मुख्तलिफ लोगों के पास हैं, ये एक वजह हो सकती है कि इस किस्म के वाकयात जो है वो हम रोक ना सके? देखें, आपके पास वहाँ सिक्योरिटी के 3 टियर्स हैं। फ्रंटियर कोर पुलिसिंग का रोल प्ले करती है, पुलिस खुद है, फिर लेविस फोर्स है। इसमें अगर आप इस रेजिमेंटल थिंकिंग में चले गए कि जनाब इस वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं कि किसी एक फोर्स की तरफ ओनस शिफ्ट होगा, तो आप अपने हासिल हदफ को समझने में भी और हैंडल करने में दोनों में नाकाम रहेंगे। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला लेवीज, पुलिस और फ्रंटियर कोर से ज़्यादा ये है कि आप आधा पाकिस्तान हैं, हमारा टेरेन जो है ना माउंटेनियस रीजन में पुलिस फोर्स क्या कर लेगी? मतलब कोई सुलेमान में आपका क्या ख्याल है कि पुलिसिंग वहाँ पे वो वाली पुलिसिंग है जो यहाँ इस्लामाबाद या लाहौर शहर की है?
یا جو دشت گوران ہے یا آپ جو ناگاؤ کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ نام لوگوں نے نہیں سنے ہوئے. تو وہاں کی ڈائنامکس اور وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. لوگوں کے ایکسپوجر نہیں ہے. ایون سیکیورٹی ایکسپرٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اسیس نہیں کر سکتے. اب ایسے میں ناگاؤ کے پہاڑ میں جہاں پہ 60-70 کلومیٹر پہ چھوٹا سا گدان بنا ہوا ہے، اس گدان کے اندر 10-15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کو فوڈ سپلائی کیسے ہو رہی ہے، ان کا سوسائٹی کے ساتھ کنیکشن کیسے بنا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. جیسے آپ مکران کے ایریا میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ایران تک جاتا ہے، وہاں پہ ان کی جو پریزنس انسرجنٹس کی ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. دو طرف بارڈر اکراس جو موومنٹ ہو رہی ہے، یہ چیلنج بنا ہوا ہے. ہمارے پاس ٹرینڈ فورسز، فرنٹیئر کور، پولیس اور ایون ٹو این ایکسٹینڈ لیویز بھی موجود ہے، لیکن یہ نمبرز کے ساتھ کاؤنٹر نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ریئل ٹائم ایفیکٹو انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے. اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ وہ کیسے پورے ہوں. پولیس کا ایک زمانے میں بڑا مربوط نظام تھا اسپیشل برانچ کا، وہ کولیپس ہو چکا ہے. پولیس ایز این انسٹیٹیوشن جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا، کیا یہ برٹش کولونیل راج والی پولیس ہے؟ وہ تو بہت زیادہ ڈیٹریٹ ہو چکی ہے خود بھی. میں یہاں پر کے پی پولیس کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ کے پی پولیس نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت فور فرنٹ پہ آ کے بڑی قربانیاں دی. ان کے آفیسر رینک کے لوگوں نے شہادتیں لیں، ان کے جونیئر رینک کے لوگوں نے، سپاہیوں نے، تمام رینکس اینڈ فائلز نے شہادتیں لی، اور جو اونس تھا وہ لیا اپنے سر. بدقسمتی سے بلوچستان میں اس طرح کا تجربہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا ابھی تک. پولیس کا جو وہ ایٹیٹیوڈ ہے، جو ایک پاسچرنگ ہوتی ہے سولجر کی، وہ چیز ہمیں نہیں نظر آئی ہے. یس، لیویز اور ان کے بیچ میں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. وی ریکوائر ٹو ہیو ون سسٹم. لیکن اس کو پائلٹ اور آپ کی جماعت کی حکومت ہے. کاکڑ صاحب، اب تو آپ کی جماعت کی حکومت ہے. چلے ہم ماضی کو تو برا بھلا کہنے سے اب آپ کی حکومت کی بات کریں. یہ سارے کام تو آپ نے کرنے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں ہم نے اس کو گریجولی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہم نے گوادر کو ہینڈ اوور کر دیا ہے پولیس کو، پورے کا پورا ڈسٹرکٹ ہے. ساتھ میں ارادہ ہے جتنے باقی بھی اضلاع ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کا مرجر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایونچولی آپ کو انٹرنل لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک کامن ادارہ چاہیے جو یونیفارمڈ ہو، جو پولیس کی صورت میں ہے. لیکن بلاول بھٹو بھی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہیں، وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. بلاول بھٹو صاحب کی حکومت جب 5 سال تھی، ہمارے پاس ٹیررزم کے ورسٹ واقعات ہوئے. میریٹ کا واقعہ، بی بی کی شہادت سے لے کر پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ 2013 کا الیکشن کمپین نہیں کر سکے. تو وہ کم سے کم یہ تانے نہ دے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہو رہا. ریلیٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم کا جو وہ ٹرینڈ ہے وہ بہت حد تک کم ہوا ہے. ایلیمینیٹ کمپلیٹلی نہیں ہوا. یہ جنگ جاری ہے، یہ کنٹینیوس ہے. کسی نے کلیم نہیں کیا کہ وی ہیو ڈکلیئرڈ وکٹری ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن مینیجبل لیول تک ضرور وائلنس آیا ہے. وقتاً فوقتاً یہ کیا کرتے ہیں، یہ ریاست کے ریزالو کو، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ریزالو کو چاہتے ہیں کہ کم کریں اور وہ اس کے خلاف لڑے نہ، اور آلٹرنیٹ طریقہ کار پہ غور و فکر شروع کرے. یہ 6 مہینے کا گیپ دے دیتے ہیں، 9 مہینے کا گیپ دے دیتے ہیں، سال کا گیپ دے دیتے ہیں، پھر ایک سپیکٹیکولر اٹیک کر لیتے ہیں. آپ کو، میڈیا کو، مجھے یہ یاد دہانی دلوانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ابھی تک زندہ اور ریلیونٹ ہیں. یہ وہ جنگ ہے جو وہ بڑے طریقے سے لڑ رہے ہیں. ہمیں بھی اس کے کانٹیکسٹ کو اور اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب بلوچستان لانگ ہال جنگ ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ سب بلوچستان کی صورتحال بہتر، جی بہتر ہم کر کیسے سکتے ہیں ان صورتحال واقعات؟ جیسے کاکڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں لمبی جنگ ہے. لمبی جنگ کب تک افورڈ کرے گا پاکستان بلوچستان کے اندر؟ بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پولیس کی طرف اپنے آنا ہوتا ہے، سسٹم کے مطابق آنا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آنا ہوتا ہے. آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ ایک پری میچور انسٹیٹیوشنل قسم کی چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہیں. آپ کو بیسیکلی ٹوٹل کوارڈینیٹ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے ایک تحصیلدار جو تھا نا، وہ کمانڈانٹ، کرنل مانشاہ کہا کرتے تھے ہمارا گشت نکالا کرتا تھا. یہ لیول آف کوارڈینیشن ہوتا تھا وہاں پر. وہ ہوم سیکٹری رہے ہیں بعد میں اس کے.
कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई है। हमारे मसला पता है क्या है, हमने इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट में मुल्क को तबाह कर दिया है, ये है मसला हमारा। वहां यही हो रहा है कि तीन, ये तुम्हारी शरत जरूरी है, ये कैसे होगा और ये सब ठीक कैसे होगा? अगर पुलिस अगर सर इस पे बैठना पड़ेगा। अगर पुलिस लेवी की खत्म हो जाएगी तो आपस में दो थानों के दरमियान रिफ्ट शुरू हो जाएगी। यही मसला है। आप मुझे ये बताइए कि ये अब इस्लामाबाद का वाकया आप अभी पकड़ लेते हैं यहां पर, आप मुझे बताइए कि गुज़श्ता 18 साल के वाकयात निकाल लें, इस किस्म के वाकयात के ऊपर कभी ऐसी एक आदमी को सजा हुई है? आपने पता क्या एक लफ्ज लिखा हुआ है, ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ। उसकी नीयत के ऊपर उसको बरी कर दिया जाता है। हाँ जी भाई गुड। आप मुझे उसमें सजा हुई आपकी, मॉडल टाउन में सजा हुई, आपके साहिवाल में सजा हुई, उससे पहले चले जाएं। वो जो लड़का था, वो जो मुख्तार के क्या नाम था कराची, उसकी सजा हुई, पीछे चले जाएं। ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारा पॉलिटिकल एलीट इन पुलिस ऑफिसर से, इन डीएमजी ऑफिसर, मैं फिर कहूंगा, इनसे वो काम करवाना चाहता है और करवाता है कि जो काम उनके बस में होते हैं, लेकिन वो सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर जायज नहीं होते। ये मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे बनवाता है, ये उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के उनके घरों के ऊपर जमीनों पर कब्जे करवाता है, ये उनको इलेक्शन के अंदर उनके बंदों को बिठवाता है। ये लोग क्या करते हैं। ये जब पुलिस ये काम कर रही होती है, फिर वो जो मारती है जिसको चाहे मार दे, वो उसका आपका लाडला है, वो तो एक्टिंग इन द गुड फेथ। और यही होगा। मैं लिख के देता हूं आपको। मैंने आज से 3 साल पहले कहा था, मॉडल टाउन का एक बंदा कटहरे पे आ गया, मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। मैं आज भी लिख के दे रहा हूं। ताहिर आलम साहब, इस्लामाबाद में तो मुल्क दुश्मन अनासर नहीं है ना, ये तो पुलिस ने अपने ही नौजवान को, बेगुनाह को गोलियां मार के मार दिया। कब तक मारते रहेंगे हम ऐसे अपने बेगुनाह नौजवानों को? इस वाकये को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और सीनियर ऑफिसर्स को भी चाहिए, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पुलिस के, उन्हें बताना होगा पुलिस वालों को कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में ही आप किसी फोर्स यूज कर सकते हैं, और फोर्स कितनी यूज कर सकते हैं ये भी बताना चाहिए, और उनके जहन में बहुत अच्छी तरह बिठा देना चाहिए कि भाई अगर कोई मुलजम भाग रहा है, बेशक वो कत्ल करके क्यों नहीं भाग रहा, आप उसे गोली मार के नहीं पकड़ सकते, आप उसका पीछा करेंगे। बेशक वो भाग जाए, बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन आप फोर्स उसके खिलाफ उसी सूरत में यूज करेंगे जब वो आप पर गन तानेगा या फायर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वाकई ये खामी है, और चंद मुलाजमीन की ये खामी जो है वो पूरे महकमे के लिए बदनामी। आपको याद होगा ताहिर आलम साहब, हमने प्रोग्राम किया था, आपके साथ ही प्रोग्राम किया था साहिवाल वाले वाकये पे, आपको याद होगा। तब भी हमने यही कहा था कि ट्रेनिंग में कहीं खराबी है, कहीं इसका जायजा लिया जाना चाहिए, ऐसे गोलियां नहीं बरसाई जानी चाहिए। गोलियां फिर भी बरसाई जाती। देखें, इंसिडेंट जो हैं कई इस तरह के हो जाते हैं, और उस वक्त जो पुलिस वाला बैठा होता है या अपना काम कर रहा होता है, उसके जहन में जो बात होती है कि ये डकैत जा रहे हैं, मुकम्मल काले शीशे हैं गाड़ी के, वायरलेस पर मैसेज हुआ है कि यहाँ से ये सफेद रंग की गाड़ी गई है, और उन्होंने उसे रोका, नहीं रुकी, 7 किलोमीटर तक उसके पीछे लगे रहे, लेकिन वो नहीं रुका, और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। मैं ये समझता हूं कि बेशक मजीद 7 किलोमीटर या 70 किलोमीटर भी पुलिस को पीछा करना पड़ता, पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, और हो सकता है उसको पता ही ना पुलिस उसका पीछा कर रही है। नहीं, उसे बाखूबी पता था, हो सकता है कि वो डर गया हो, गाड़ी के कागजात भी नहीं थे उसके पास, और इससे पहले एक मरतबा उससे मंशियात भी बरामद हो चुकी है, इसका मुकदमा भी दर्ज है। ये तो बहुत से मुकदमे निकल आएंगे ताहिर आलम साहब, जब बेचारा मर गया अब उसके खिलाफ कोई चीजें निकल आएंगी। नहीं, ये तो फैक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके बावजूद मैं ये गलती तस्लीम करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। ये लॉ एनफोर्सिंग दूसरी एजेंसी से भी हो जाता है। आप देखें कि मॉडल टाउन का वाकया तो एक बिल्कुल ही अलग मिसाल है ना, जिसमें एक हुकूमती जो ओहदेदारान थे, उन्होंने पुलिस को इस बहुत बुरे तरीके से मिस यूज किया, और एक मामूली से बात पर कि बैरियर हटाने के लिए कहा गया कि हर सूरत में बैरियर हटाने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन बाकी आम इंसिडेंट, रेंजर से कई दफा इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, ये अफसोसनाक है। आप देखें अमेरिका जैसी कंट्री में इस तरह के इंसिडेंट, एक छोटी सी कमर्शियल लोग और ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद वाकये की, पुलिस की कारकर्दगी की, रिफॉर्म्स की, जिसका वादा भी किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ पे हैं शायद अब किसी को नजर भी नहीं आती। इससे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
انواللہ کاکڑ صاحب، اسلام آباد میں، اسلام آباد فیڈرل کیپٹل، وہاں پولیس بے گناہ نوجوان کو چھلنی کر دے، ریاست کے اوپر پھر لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ہوگا؟ پولیس تو محافظ ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، میں ابھی اپنے آنریبل آئی جی صاحب کو سن رہا تھا، کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ بلیٹنٹ مرڈر ہے۔ 7 کلومیٹر وہ جا رہا تھا، 70 کلومیٹر جا رہا تھا، 700 کلومیٹر جا رہا تھا۔ بیسک پولیسنگ اس لیے ہے کہ لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دے، عام آدمی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے جب وہ باوردی شخص کو دیکھے، اس کو دیکھ کے اس کے اندر خوف ایمنیٹ نہ ہو۔ یہ بیسک پرنسپل ہے۔ اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو یہ سینس آف سیکیورٹی، جب ہم ان کو آتھرائز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی کہ انٹرنل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے انچارج ہیں، یہ پرائم ڈیوٹی ہے ان کی۔ یہ جو سینس آف پاور ہے نا، ڈرنکن یارڈ، جو طاقت کا نشہ ہے، یہ جو بندوق اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اندھا ہو کے جو حرکت انہوں نے یسٹرڈے یہاں پہ اسلام آباد میں کی ہے، اور کئی مرتبہ انہوں نے رینجرز کا نام لیے، رینجرز ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ میں پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پہ، عام شہری کے طور پہ، اس قتل، یہ کل میرا بیٹا ہو سکتا تھا، پھر میں دیکھتا کہ ان میں سے میرا کیا ری ایکشن ہوتا۔ آج چونکہ اسامہ میری اولاد نہیں ہے نا، تو میں اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ دوں گا، یا میں اس کو کہہ دوں گا کہ جی یہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں۔ میں امریکہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، امریکہ میری ریاست نہیں ہے۔ میں نے جو سٹیزن شپ کی جو رائٹ آف پروٹیکشن ہے وہ امریکن کانسٹیٹیوشن نہیں پرووائڈ کرتا، مجھے پاکستانی کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ میں ٹیکس دیتا ہوں، میرے ٹیکس سے ان آئی جی صاحب کا پینشن جاتا ہے، پہلے ان کی تنخواہ جاتی تھی۔ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ وی ول سیٹ دا رولز۔ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو پنش کرنا چاہیے اور ایگزمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا، انٹیریئر منسٹری سے اپیل کروں گا، باقی جو کورٹس ہیں، دے شوڈ ٹیک سو موٹو نوٹس۔ یہ مذاق ہے جی، وہ 7 کلومیٹر گئے، منشیات کا ان کے سے اس پر مقدمہ تھا، خدا کرے یہ ڈرگ پیڈلر تھا، مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یو شوڈ ہیو براٹ ہم، اریسٹڈ ہم، اور وہاں پر اس کو ڈرگ کے خلاف سزا دے دیتے۔ قتل کرنے کا جواز کیا ہے؟ کاکڑ صاحب دوسرا ابھی ہم نے جو جے آئی ٹی بنائی ماڈل ٹاؤن میں ہوا، یہی حال ثانیہ ساہیوال میں ہوا، مذاق بنا دیا ہم نے۔ دیکھیں آپ، میرا خیال ہے کاکڑ صاحب آپ بات کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کنڈیم کیا، میں نے کہا کہ سیلف کانفیڈنس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ ساری ایک چیز کو آپ نے ایک بات پکڑ لی اور اسی کو رگڑی جا رہے ہیں۔ میری یہ بات آپ سن نہیں رہے، میں پولیس کی غلطی مانتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، نہ بھی مانے وہ، لیکن آپ کو تو موقع چاہیے۔ پولیس ایسی چیز ہے، پولیس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں، بہت سے پولیس والے شہید ہوئے ہیں۔ اسی اسلام آباد میں آئے دن سے 1 سال کے اندر جو ہے 12 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے 12 شہادتوں کو اسامہ کے قتل سے جوڑنا بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ بات ہو گئی جب میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ شہادتیں آپ ایک سیاسی بندے، آپ ایک سیاسی انداز میں بات، آپ بھی سیاسی بندے، ریٹائر ہو گئے، کوئی سیاسی بندہ اپنی بات پورا کریں۔ آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ سردار لوگ ذمہ دار ہیں، آپ سردار نہیں ہوں۔ بلوچستان میں بھی آپ لوگ، آپ سیاسی لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں، اور آپ لوگ اور اسامہ کے قاتل آپ ہیں، طاہر عالم صاحب بلوچستان کے ذمہ دار ہم ہیں، اسامہ کے قاتل آپ ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے، آپ سنیں نا، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ میرا خیال ہے ابھی کسی دوسرے کو غصے میں نہ ہے، حوصلہ آپ ایک شخص تنقید کیے جا رہا ہے ادارے پر، ہم کیوں نہ کروں؟ میرا ادارہ ہے، ایک خاص حد تک کرے نا، میرا ادارہ ہے۔ عجیب بات ہے، میں اپنے ادارے پہ تنقید نہیں کر سکتا ہوں، میری حد یہ مجھے بتائیں گے کیسے؟ مجھے میری یاد بتائیں، کون سی یاد ہے میری؟ بچہ قتل ہو گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کا تقاضا ہے کہ کس شخص کو بات کرنی ہے، جا کر اس کے گھر سے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا پوائنٹ بھی بتائیے گا سر۔ دیکھیں ہم کیونکہ میرا بچہ ہے نہ ان کا بچہ ہے، سچی بات ہے، ہاں اور کا بچہ ہے، اس لیے ایک کوتاہی تو ہے نا، یاد دلا رہے ہیں۔ چلے طاہر عالم صاحب، کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، میں ایک آزاد شہری ہوں، جو میرے دل میں پولائٹ انداز میں، جو لمیٹڈ ہمارے جو دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے میں ضرور کرٹیسزم کروں گا۔ طاہر عالم صاحب، پولیس کا یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اس کو سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے، جوڈیشری کا ہونا چاہیے، اور ایک سیٹ پیٹرن اب ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ عام لوگوں کو آپ ان بھیڑیوں کے شکل میں جو لوگ وردیوں میں آ جاتے ہیں ان کے سامنے نہیں پھینک سکتے۔
ہمیں ان سے سینس آف سیکیورٹی چاہیے. یہ وردی ان کو اس لیے پہنائی گئی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالم صاحب ایک شخص یا چند لوگوں کی عالم صاحب میرا سوال شامل کریں. عالم صاحب میرا ایک سوال یہ زیادتی ہو گئی تو اب عالم صاحب کو یہ نہ سمجھیں. عالم صاحب ایک پولیس جب آگے سے آ گئی کرتا ہوں اس عالم صاحب کاکر صاحب نہیں سمجھ رہے ہیں. جی عالم صاحب جب پولیس آگے آ گئی اور آگے سے اس کے روک لیا تب تو پولیس اس تک کیپچر کر چکی تھی, پہنچ چکی تھی, پھر آگے سے اس کے سینے پہ گولی مارنی, اس کے منہ پہ گولی مارنا. مجھے تمام واقعے کی تفصیلات اس طرح نہیں پتا. اس معاملے میں ایک جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے, اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. بے شک وہ نہیں بھی رکا تھا تب بھی پولیس کو گولی نہیں مارنی چاہیے تھی جب تک کہ وہ پولیس پر حملہ نہ کرتا. میرا یہ پوائنٹ ہے. اور اس میں تو میں بھی ایگری کرتا ہوں. اور یہ میں اس میں غلطی سمجھتا ہوں, اور پولیس کے سینئر آفیسر, سپروائزری آفیسر بھی ذمہ دار ہیں جو صحیح طریقے سے پولیس کو اس پہ میں بھی ایگری کرتا ہوں. اگر ریاست کی اتھارٹی پولیس کے لیکن میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندوق چند پولیس والوں کا ایک انفرادی میں چلاؤں تو اس پولیس سے یہ حق حاصل ہے کہ میرے ماتھے پہ گولی مار. پولیس کی بڑے چکامی ہو پورے ادارے بنا ذمہ دار. نہیں, دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں, ظاہر ہے جب پولیس والے نے قتل کیا ہے تو میں ریلوے اور وابڈا کے خلاف تو نہیں بات کر سکتا نا, ظاہر انہی کے خلاف ہوں گے. آپ نے اگر میں ایز اے پارلیمنٹیرین گولی چلاتا ہوں پولیس کے سپاہی پہ تو اس کا یہ لیگل رائٹ ہے ٹو ریٹیلیٹ اینڈ ہٹ دا بلٹ ان مائی ہیڈ. لیکن اگر ایک عام شخص, ایک ریڈی بان, ایک کیمرہ مین جو کامن سٹیزن ہے اس ملک کا, وہ ان آرمڈ ہے, آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, آپ 4 آدمی ہیں اس فورس کے یا 400 ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب قرآن کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں عالم صاحب یہ بتائیے کہ جے آئی ٹی کی ضرورت ہے ویسے اس واقعے کے لیے؟ نہیں, کیا کہا آپ نے؟ جے آئی ٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے جو بالکل ہر چیز کلیئر موجود ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کس طرح یہ واقعہ ہوا یہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے, اور اس میں تو ابھی پولیس والے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ چلان ہوں گے. اور میرا خیال ہے, اور اس پر دیکھیں 780 سیکشن بھی لگا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ رات کے وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی ہراسمنٹ پیدا ہو, اس کے باوجود پولیس نے اپنے ساتھیوں پر 780 بھی لگایا ہے. تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ٹرائل ہے یہ, جو کہ جہاں راضی نامہ بھی نہیں ہو پاتا. تو میرا خیال ہے کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا اور ان کو سزا ملے گی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہ سزا جو ہے وہ ان جوانوں کو سزا نہیں ملے گی, وہ سزا مجھ جیسے افسر, میں تو خیر ریٹائر ہو گیا ہوں, یہ تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی, انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ سزا انہیں ملی ہے, کیونکہ وہ صحیح طرح سپروائزری رول پلے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب, واقعات تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, لیکن ایک ڈیبیٹ ہے کہ پولیس ریفارمز ہم نے کرنی تھی, ہم کر نہیں سکے. پولیس کو غیر سیاسی بنانا تھا, ہم بنا نہیں سکے. پھر پولیس کا بھی جو بیہیویئر ہے, تھانے میں جاتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے بھارت پولیس سے. آج بھی اعتماد کا فقدان ہے پولیس اور عوام کے مابین. دیکھیں, ان کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا سوائے یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب تک ان کی ہائر آفیسر, جب ان کی کمانڈنگ آفیسر, جب ان کے وہ ٹھیک نہیں. دیکھیں, ان کو کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. فوج ہے, فوج کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے گولی چلانا. رینجرز ہے, جن میں کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہوتا, گولی چلانا. یہ اپنے آپ کو آج سے کئی 100 سال پہلے سے, جب سے آنسو گیس آئی ہے, باقی اینٹی رائٹ ایکوپمنٹ آئی ہے, تھوڑا بہت ایکوپ کرتے آئے ہیں سارا کچھ. پھر یہ ریگولرلی اس علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کی اپنا انٹیلیجنس سسٹم موجود ہوتا ہے, ہر چیز ہوتے ہیں. ان کے ناکے کیوں لگتے ہیں, کیسے لگتے ہیں, سب ان کو پتا ہوتا ہے. ان کو کوئی ایکسکیوز کم از کم اپنے نہیں دینی چاہیے سپاہیوں کو کہ تم نے گولی کیوں چلائی, کیونکہ ان کے پاس تو بہت اچھا. پھر اس کے بعد ان کا وائرلیس سسٹم سے نیٹ ورک ہوتا ہے. ایک ناکے سے اٹھے گا دوسری جا کے پکڑ سکتے ہیں, کسی جگہ پکڑ سکتے ہیں. گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہوئی ہے, وائرلیس سسٹم موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, روک سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں, کہیں نہیں جا سکتا ہے. کوئی جواز نہیں پڑتا تھا. ان کو کسی اور ادارے سے کمپیئر کرنا نہیں چاہیے, نمبر 1. کسی اور ملک سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, نمبر 2. اور یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہوگا. یہ خود اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالیں گے. ایک پولیس افسر جو ہے وہ اگر اسلام آباد میں آئی جی ہوتا ہے, وہ بات سن سے انکار کرتا ہے, 15 لائن میں لگے ہوتے ہیں, جناب بسم اللہ تشریف لائیے, ہمیں دیں, ہم کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ سارے, اور یہ صرف پولیس کا نہیں ہے, تمام بیوروکریسی. لگانے والے کی کوئی جب تک یہ خود اور یہ سب لگانے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے, جو خود چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے افسر لگائے. They are more powerful than, میں سچی بات بتاؤں,
یہ اگر یونائٹ ہو جائیں، عمران خان کا دادا اتر کے آئے کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ساری انہیرنٹ پاور ان کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے. آپ اٹھائیں سی آر پی سی اٹھائیں، آپ اٹھائیں پی پی سی اٹھائیں، آپ اٹھائیں لاز ایڈمنسٹریشن کا افسر انکار کر اگر زیادت پاکستان کے حالات کے مطابق بالکل کر سکتا ہے. اگر اس کے باقی بھائی بن جائے، یہ نہ کہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں. جب یہ یونٹی آئے گی، قانون میں تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے انلیگل آرڈر ماننے کی. کل کو انلیگل کہے گا، سیاستدان کہے گا جاؤ میری بیٹی کو قتل کر کے، جاؤ میری بیوی کو قتل کر کے، قتل کراؤ گے. ٹھیک ہے. مقبول جہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم سب انتظار کریں گے اسامہ ستی کے کیس کے حوالے سے. میڈیا بھی اور سب لوگ، پاکستانی عوام بھی، ساہیوال واقعے کے بعد اگر ہم نے سبق نہیں سیکھا تو کم از کم اب ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے. ورنہ اداروں کے اوپر جو عدم اعتمادی کا کلچر عام ہونے چلا ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. پولیس محافظ ہے ہماری، اور پولیس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. لیکن جو برے لوگ ہیں انہیں جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بے گناہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو اگر آپ عبرتناک سزا نہیں دیں گے تو واقعات پھر ایک اسامہ، پھر دوسرا اسامہ، ایسے کئی اسامہ قبر تک چلے جائیں گے، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.